jisafu mi jami kajikere television yolu sebulu tv di emission yolu kayanyor ne manira game funak kayanyor kankana emission yenu manje yebaje sembe emission yenu manje e nafa pour wala buromala kati Casamance ku jola ku burom lati long pope safu e safay bu kana kami diaspora njombere safu muy burom kami diaspora ni regu nimbara ku jola kati diaspora ke bukana ku burom kanu manjum Casamance ku cine banko ko bobu di diaspora njombere safu diane mini regu meno ni babaje kontan fanfan ni sumo suja fanfan parce que ni babaje jata invité anu manje nani wonko mi nakakat wafa wala buram mana jola yingom dika wonko kani wonko mi jata nya ko mini safo tata mambaji bunu kane ñome bunu kane ramatullah kasumay jem ñom day saf dundi ay burom ku jola ta ajola ta nammi ñom day safi nje fanya mani kontane jole be kane mission yolo lawiye no baja nyaadi tele yolo la ajola no santana mi jom de safi kame de diaspora jom de safu muy burom kontaan fam inje fage mini kontane tata mama ne menu rek meno nani la ko metonge matinde gu rek mati emission ngi wi ñemon kayanyor kankan emission ngenu manje funako funak baje baj tem yunkul nya temeti jat yomi wama la langue jola. La langue jola est dans la voie de la disparition chez la génération future. Yomi wama mati fila fati ku jolak nujukaaju ku mati robare chat robare jaw be jim di bukay kunyi la kanu manjum ko mire jole si jamana usi sa jembe jole fucul ni ce pankan simit futok fucul ni ce pankan simit butinken fucul bare ronu jukum rowal woli ronu korasium mati fi la fati ku jolak fofu bare jowbete jim ni pour tiyeng ni bajem baj kamik kanikane di bukan kanu manje ni yanyo ribuko tiyeng kanu bukan kuce bare bukan ku ciliya ku kankan ku jola ko pop kunyi ni cengi ceng popit problème wi ciliya bay jomulo problème yi ciliya bukane mambaj nye baje babaj élément yenu manje yono jow mi baju yuteng fallu nennu bamban ngolu senam élément yi cilia sibu apalo ni safu muy burum inje kare som Gaël Badji bunu juku mena tema yeti jat parce que wulu koku di émission nga yeti Kayenor di la chaîne de la vie Sebulu TV jat bunu juku tema yeti jat tema yeti ja isuman su mamak parce que ujiker ja inge kunyela kati inge inge nene fote di kunyela parce que inyaayi pa baji na sankeni ku jolak inge benga déjà exemple di inge parce que inge babe ni baji Dakar ni baji babe ku kurom babe ku kanerom burom mais sanken ku jolak i jaw ja l'école pani sanken français ni sanken kolofak mais sinde yolole ampom de tout pour manone avec sanken kolof c'est interdit u jalo ja sinde unokenda de kadung tak ku jolak ñu jebe chongu sanken le tamang saman anosana sanken ende langue yike donc la faute ku ñilak parce que iñaay di ampe ku sankeni da ku jolak aw yito dat kajom manone aw je ka sanken ku jolak ban bu ko ku kankan rôle ya or que c'est à toi manu kan le reste donc faute di aw parce que ku ñilak katinge ku mangirit ka sankena ku jolak kike ku puño e jaay di ku pali di ku sanken ku jolak kike moko la be ameno aw bukane aw la ko da di ku pala ka sanken ku jolak nene parce que je suis fier d'être jola bani mang da ka sankena dia palo ma jola ñebe ka sankeno maligen aw man juku mena mati fauteuil di ku ñilak mais est-ce que kanu manju ñemon ku leri ka ngolen ka sanken ku jola yak kanu juku ñemon ku ñilak kanu juke ñemon est-ce que ko fauteuil di ku ñilak manter ku paranga du ku bajeyi est-ce que mo tike pop ingol ne rek di fauteuil di ku paranga parce que ngon tu baja ñoli manone awa jola mala tu sankena noli ku jola inge
kajom na pi baduma nyil nyebe ka sanke no ku jolok parce que nyaayam di am pom ko ba bajom di ko sanke no ku jolok ni ibaji ni du ku tiyom di ku linum tout ko ka sanke ne ku jolok donc inayam ingol ne rek nyaayam di am pom ku kankan role yoli ku liktenum ku jolok malgré que ñom baabe Dakar donc inje jaat ibada anyil nyebe ka sanke no ku jolok donc fote yoy pop di ku paranga ku kankan fot côté yoy parce que ngon tu bada ñoli manone aw a jola bale tu sanke no ku jola ban aw ampay di nay ka baji mi di ko tu jana no popit wonu manju do na war ma manju ku jola yek si c'est vrai parce que jaat ake pa baja ñil même na kano ma sanken ku jola bare lita geetu mo sax sinde de suke yola ma manje ñi suke yumba ma di ma kike le ko kamfo or que ça c'est très important annonce nu bajda ñil même kané Dakar na baji nu geetu mo ma manje e suke yola e suke ti ampo wala e suke ti ñaayo sap di sapul popu pex ku bu ko lawom ku tuyom ku linom inje ka jawom Thérèse Esther Senghor nu di ko matinye génération yi tiñe di jiwu ñemon burom baba ci problème ya baje parce que kuni la ku sankene rit ku jole kiñe ban popit même ku ni fana sa baba kanu manje ku sankene rit ku jole ban wala ku jore lonu bajum pour ka karorak apanu jukanyi pana alakanyi be kan ni fano la tangola na sanken ku jole kiñe wa mi problème ci li tay jomulo bu kayma ku warum ku kuyto rorororu ñemon yo émission dunde mo eba baj solo nga inje dene la faute est aux parents parce que ku bu ko la kolal la nga don ku jog jak ku bu ko la kolal kula na kulob dula ku jolo way ban di jam ku jolo parce que inje kawlak di buki mais ku bu ko la ku mboko lo be on lo ku jolo way bonan di ank mo ba ijo mo Casamance ku gelene on gelen awoji modu jambe nyaku jolo e ban e sukelu moydu buke denil inje jaom alobe dinje ku jolo e inje je me dis que la faute est aux parents parce que la don aw amo abu kolalaw dulo bela da bañi dulo bela di bañi la bu yap ku jolo we ban ku jam même ni ke ku pule pu sax di tieng na ku lo bir ko lo pay wala mu ke wala ku jejew l'école na ku jam français mais la don aw añi law ebeulul mo du na hula bo ku jolo way abi mo bana tam na ha wax da na halop daw ku jolo way mais o bajut mo habitude na hulop di bañi la bu yop ku jolo way añi la etay li ba min kalop ku jolo way abaraka Esther wonu sanke ni ñemon baba sembe wonu sanke ni ñemon popet noné newne problème di ku baja wala ko ku sanke ni dit ku ñilak ku jolak njombare esali fanfang Esther abaraka nya tata mam ne mani rek ne monu jamu meno élément e mani rek meno nya wanu manjito parce que kankan problème yu manje e kolini mati wa tayma problème e jomulo problème e ci la nen kuñilak wala ku bajayi yo manu rek nya ka sankana ko mo problème e tuuled kuñilak tudu sinyai anyi law kasanken ak mo wala babe utoko la to kasanken kat ko wolof bara anyi la pour jabeti ma sanken ko palo ku jola ko wolof ako alla lo jabe sinda awa baja wala ampodi nyam wala ji sanken ku jola ma anyi la jam yoy fang me jake bara anyi la jam tu ja ku jola dew jati ngala lo jam la ñu sanken ku jola ko wolof ako o be kam mo mana jam la tajam mo kaane wala babaj kayel maye babaj kayel mawut babaj kanu manje pan ku sanken ku ñi la xoli sax ku mantu man ku ñi la xoli ku sanken ku wala fak sinde baba kanu manje pana sanken na ñi law bari le burom bari ngenene wala nge law yegite wala la manu sanken na sanken na kolola to famu man jake ndaku bayta wano sankante jaka sanken na kolola ramatulay inje be la ñi leñu ni sali ni konta da jaatu ju ke mission ngawe e babay semme fam ndagola ku jole toujours na mani rege men wala ko be nyesa pop munu kana na buko pampanu kana na buko sundari jati emite mang jati yo tamba mbaji munu sankene nyemon nu rek burum nu rek war munu rek bare pop il faut que munu lañu sankena way kun di si lu pas man ku baja ko warum ku sofeno ku ñilak man ku kudi
di wakanu wolala e parce que nu jukaju mati nite kankan sax le kan kunyilak bare baje ba kuni fan kanu manje panku woli babe kuni fano babe baj kunyoli kulan ku baj kunyoli ban le ku manje sa sinde kunyilak le ku jam ku jolak o fan abaje yi sax la ta jam ku jolak non buje be kane man kunyilak ku ngole ku jam ku jolak kunyilak kana bajum est ce que bajut kan ko kulil ankay wobile be kane man kunyila ku jam ku jolak mba o fango ne wakili comme na man kane mi no vacances ri njaat du ngara ñilo be sinde mana jaw vacances pana jam ku jola pana ma wa fata jola paru ngata jata ñilo mana jaw aw jawtu jay suke ya ñila jawt añilo le ta jam ku jola le ta manji suke la le ta manji ciosane yola bari ngenene ku jola ku leñu nu yegita woli man ku ngar ku ñila ko be sinde ku sanken ku ñila si ku jola du ku yisi ciosane yoli to fam ma jake bare ni ce pop panu juka panu juk abaja panali kiten kunyolo kujolak bare kunyola kunyila ku mangirit ka sankenak kujolak non bu abaja awaru makan nen na wara asofanyila nak wala wara ayus ne man ku kanem no ayusa nyilaw ajitu mo bisinde katobo pana lakubo mana manyi si jila sola parce que ñie momu nu jujuk hani sinde ne mun regenye mun sinde hani na yusa nyilaw bisinde bala na bari mu bisinde popit pana tokubo man ko di kasanken fuce wala fayiku bala kus kungar kasanken fuce ko man ko ngam man kumik dambangi est ce que non non anyilo pana ngola na ajam parce que sinde fop roro yo manu rek ñama legeni anyelaw usanke no ja ku jola ka jamut mba usanke no alere jam du jitu mo be sinde ngi yonende rege wala sinde ñenu yele ma fam ramatulay awje kazama sinde a fambe ka puño e kat ka sankena ko li man ku sanken ka sankena kati ko lo fak ngi pang i jawja sinde e puño sa i puño bare ferale fo nitu ma ñelaw tite pana jam ku jola ndak ko bo ka sankene ku jola ndak ko ni fana ka jam tu ko la fak pan ku sanken ku ñila ku jola man ku ñila ku jam mo kane ferale uragala mu sankena ku ñila ka kura ko le bayi teñi sumut bara uragala yoni man ku jola ku jam man kami diaspora kami ko ngolen tum ku tebbu ku ñoli mu ku jitu mu katibo sinde boka ko ku sankene sanken ku ñila ko li ku jola ku ñila ku ngole ne ku lañe ni bare ku sankene sanken boka ko asankeno pana jam bare kala ngena le tangolen bare on jambuti bulani lati babu mu ngalobe babe sinde panteñi ndak wona plen na babu diaspora wona plen kante nan tate Dakar mbazine shomba Gambi panteñi bare ko batay ku sanken ku ñila ku jalo jaw sankene jaadu ku wotu won wonde regile yo cep yo non day kedwe bu ko kambon kelu e bobu diaspora baba kanu manje ku janjam bare ku ngoli ni dit kala ngena ko ba di element yi baba furim fanu manje aja ngauna sanken sankon fo man fu sum fam parce que nane o sindo yi tingere ton bona sankenem ko wala fay bare sindo yola jandari di filmi tef to na jembe katay ka sankena kana sankenem ting mananu ko parce que am pawo la tupun u sanken do delu pay furim fuce fakanut fat ku jolek yo manara gi nyama lege no am pagay babaji babe kambabe kanu manje aw deri ngule ka junta kerek aw benen to ku ju enday ko la fa muno kenu ku jolek parce que ana kila na rinding ana telop na rinding ak kilifa mo kané ku ñila ko la pan ku sanken ku jolek set na mana ñila rek ñaba mo jakum ba mon war mu kana malege man ka radio mati kanu manjum babe ku baji dukulan ku yeb ku sek kanu manje ku sek ku buta ku kan ku jola wa moli mu teñi re jax mu renken
tata mam yak mu renke yo manu regi nya o baji babe no la ñu yeba seka kenati babe ku ñi la ki aw jamtu ku jola ku ñi la ku jamtu ku jola seka jamtu ku jola fere let ku ñi la ku jetti be jam to jimi to kilum problème parce que ko kaje be kanifana kajom est-ce que panku sanken le ko sanken to bukana ko lim man ko ni mo ci mi teme di jaw mati est-ce que fi la fatu ku jola le fu jaw bi fu jim ah monu jaw la ñemon jatt di plateau wi ñemon mu mika munu sanke na ku palo la ku jola munu sanke kammi burom dunya burom kammi diaspora kammi ngene ni sanke burom kammi dunya burom pampan ku jam sax ku waram bunu warum kana wala burom la mu ngol na sofora mi kajem ku ñila kajem be kan ni fano kajom ku ngolen ku sanken ka sanken ko la ku jola parce que anaw o bajut no manje raje be fang ciosane yole bajut raje be fang popit fu fi la foli fonu majum fonu rafum bantano san nu je u karor manu karore bare ko cengi jat awakana bu abere ginja jola bare ingole ti sanken ku jola ro kankan kapuñu kema banana duwowtu yo sax mo ci mi émission nga yoy wi ñemon yoyé kayanyor e jawla jaw be ke pour nous si problème sanu manjum bu kanak ni ci kuju kejuk bare ni ci kuli ka sanken nak wala ni ci ku manju tank won ko sanken si problème si cilia kayanyor yoyé télévision nga yoyé sibulu yoyé yenu manjum e pare pour sene ku jolek manku yi sen popit ranku manjum manku yi sen popit si problème soli sanu manjum so ku bajum be ka sanken nak bu kanak ban ku manjut tanku warum ku sanken be ka jone nak ban ku manjut bu ku je be kanay man ku jone si problème si cilia tata mam nya bunu jukku meno wala ku jola ka monu je be kanay mante ka sofor mante ka yanyor mante be joj munu kana ci ONG so su babe ka jonen be mbi jak pour kajom takum kanyo mbu kana des alphabétisation pour ku ñi lak ku ngolen ku kan ñaabun juku to melo yo manu regi ñaanu bambanka sankena rahmatullah parce que télé wiye e jalo ja be ka jone no la wala ku jolek mo kani ne na jolaw tan no santana mi na jo alof télé na jo setan télé na janten télé kankan jaatuwa fulu la wëmëk ndak deure Sénégal si télé susurere am pagay balé tujuk tanku ne na émission yeta jola wala jaanu bajaayo di télé wiye u jalaw safa télé manu sankena nu yanyora nu jukora nu sankena nu kanal alphabétisation yanu manje ku ñi la panku jëm ku joleku si jeye susurere satu wala ku joleku seka ku kurere bategam malegen ku kane kan fu joja fati ku jolek am pagay rere bare télé mu seje to kito e radio mu seje we to kito kon jaat manaw jaalo nyaawndi buroka brere bio ku nga lingi be rere jaat ni mamma rahmatullah manu pour bana jola amidi bategam nu jow lofi sunjaate jamet manu juk man konde rokay mu ngare radio manu jow jukki man ku sanke man ku reg wan ku mangumi we fangume jake ku jola ji puru nu baja baji télé ji jo manu roka ji jo manu sofora télé wiye woli daawul ko bu ko duway chaque jour na mani rege meno ngeni kontan be tanka kontan ka re de ko jolo wure do na mangu bana bajutura ja na manu bajal do nya sundar jamite mite be kam nu fukara du ko pour malegen tata mam nu sanken jak je mamoni mangu mochi mi nan kure ku mati télévision wi ñemon c'est Blue TV e sola anu manje na ngole la kan émission yetu ko jolak le tene ni ngole parce que imité ciebe ngole bare wani ngole num waykul bare imité yoy be karampe num malegen ikant anyi la jola nu manje sinde ni baji boni baake babe ni baji bare nene leti lañen si jila sumba belenk mo ci mi nani juku ñemon affaire wi ñemon kankanda nu manje kolini parce que ni lako ni mik di bukan ka jupoye du kono il faut que manjito parce que
kankan da manje ni ce kunyila kukane kan complexe ka sanken nan kula ko em ku pali ku punyo e punyo bare ru burom disilu pas ku baje yi koku waron ku rek kunyilak ku regi man jaw meno be ku wala ku jowla urimu babe funyes fu ngala babe e bare nu baja bat tanu manje tonu pour tangul burom pour lo to mi Casamance to mi sindo yala donc warta ullanya na ro nyem beuleng duniye mo baja changement yeno sat pambajo bare warta ulonga cosane yola la ake panu ko sa jola lem mana pour le Casamance serimu yanna yela maka no manja fale tu fium sa kasa fa ko la be wonke ko jak salata man neni na changer na ngar wa fati an manya ku gelola ko no juju ka ande a jole bara man ka sangana ko jole janya ka safa ko man sene ko meno mbana la nyage la palo la a jola nyulo to ke are ga nya jola nyulo taw nyulo to bi kiti njomu ci kera nyani fonka ka sangana ko moni fonka mu kana mu mata no santani la ko esa ko e manyi matu ma jola yo ni mamanjiyo hani mani yabo nyaada wala fo bare ni mamman wa fu mbo fa ila la sinde mo ku jola ni sankene misa o piyo ja para jam ku jola ata o nyew ba sankene ku jola na pare ga nane yo safu malegen ni janja malegen neno yo forcé malegen mo kana na jak mu beten ciosane yaw la ngela u sofora lu buntora nan ku nyila kabaji mbabe fere let fan ku sangen ko fa bare ku jam jabi sinde u sanke na ku jola man ku jambe kajo to fa mo manjake malegen parce que nous corosé ya corosé parce que ku pala la ku maniga ko wala ko warja wala ko warja ko be mangsa munu nga ka sanke na kola ko be mangsa munu nga ka sanke na koli même serero o be mang manaw nga ka sanke na kola yo fere let amande nga njampo mo kutiyo kuseka koli kumande kunyela sinde kumande nga kusankene mbenye inge famiyelo le kumande nga kusankene mbeja sof inyayam wasankene ritumi kumande nga mokane ulutam tu kumande nga bare amande nga utanala ko ma serero utanala ko ma tukuloro utanala ko ma fulo utanala ko mi fere let hana nyila wala saleta janka sanke kike ngati ja kola bare wala letu jam bare kankan pop tenyi kankan tenyi bare panjak inshallah ko la ngela ja teme ti jat manu mika mun mika nya mon teme ti jat manku jam popit mati robe jawbe e kan tenyi mati kunyila kajembe kanifano kajom kujamul kujolak ban popit kunyoli est ce que panku ngolen ku sanken kujolak robo kankan pop équation ne man aluluma regam équation ranu manje problème yenu manje nu wara war ujuma wala buromala bajut ati foni bajut ati buluf bajut ati kasa wala buromala Casamance yokone nye tatama ne monu manirege meno émission ngay susu jafafa bare tangay e kulujala kuluj wata e kulujala kuluj wata irindi ferelet susu fanfang nya wa kalum kasanke na koli kelum ke wanu jembe regay ku bajak wanu jembe regay pop kunyilak parce que kankam pop si côté sigaba kunyilak ku bajak ni wanu jembe regay pop wajebe kanay mbi solution ngay e bajo yo mo monu sanke nya tate to nya ka sanke na kelum ke ku seka ko si nyaayas de ku tiya de ku lina ko ku waru ku langin wu yegita woli man ko sanke ku nyela ku jola man ko nyela ku jam du ku yisen to sane yoli mbi ku sabari manu kana dokon ji sanke ku nyela ku jola man ko nyela ku jam jillangi no kunyila panu jok aya bo mi da wala faw le ta sanke na nyila wala le ta jam ku jole jila ko de lupe nu manju mi nyamo lu la jola ku seta ko la ku jam ku jola ba yoy ku ji sabari jillangi no yegi tawlu mam kana ku jante ji sanke ku nyila ku jola pour kajom yo tata mam abaraka émission joy kontan fam ni sa ku jola kamirere charo yazir kari charo yi nge fangom i kontan fam njombe saf ku jola kat charo yazir ni lañi isanta ataw
comme na mani reggae meno toujours akatula mi mani jo le kane émission ngay abaraka njombe saf atio mani fanaw ay sa ku jola ku burom be nyankit be suye be jabu jor be jakoy tu be nyankit njombe safu burom apalo mo simple bunu kane Njome merci beaucoup ni kata yo abaraka ne manji jugu meno émission yolu kayenyor watayrinding pe e bana yetyo nya besenu rendez-vous kayenyor di émission di temitie kajikerak émission ngay wiñe mon yola la wala buroma la kati Casamance bajutu e kat hane kon injombere salu abaraka injombere sal pop fallu anu manjum o mi dirige fallu buroka bole bujaja tambi ni sali sal fang fang nyaabe nice